si Ma'am Wilma Kanama atong chairman sa Tourism Council dinhi sa Dakbayan sa Tangog. Ma'am, unas tanan ma'am, mayong buntag. Mayong buntag sa kanimo o uban man sa mga tanggubanon. Yes, ma'am. Mayong buntag. Gituyuan ka ako pag ari ma'am kay na ako nakita diri sa Tangog nga gasugod na og construct ang ato ang para sa Christmas Festival of Lights karong December, ma'am. Kano sa ni gisugdan og construct ato, ma'am? Sige, agig pagpangandam sa atong umaabot nga Christmas Festival of Lights Year 4. Nagsugod ni pagpamutang or pagput up sa ilahang mga symbols atong miaging simana. So sayo karon ang atong pagpangandam alang sa atong umabot nga dako nga kasaulugan sa Pasko. Tungod kay plano usab nga sayo ang ato ang opening. Hopefully mahuman ang ato ang mga symbols or maka-open ta niini karong November 14. So ang pamaagi by cluster gihapon ni sila pero walo na lang ka cluster ang ania sa tuang plaza. Ang DepEd dunay duha ka representative or duha ka cluster. So aduna usab kita sa dunya or sa ato ang hospital nga sakop sa atong province. DPWH, NMEC, LGU, TCGC og NMACST. So ang ato ang Festival of Lights gibahin usab sa tulo ka kategory gihapon. Una ang kategory A dinhi sa plaza, ikaduha ang sa barangay, highway, ug ang ikatulo ang mga stars ngadto ipahigayon sa ilahang mga kabaranggayan. Sa una nga ang ato ang mga stars na nato gi-display sa simbahan karon atuan na sa ilahang mga barangay aron ang katawhan usab sa barangay makasinati sa pagsaulo gayud sa Pasko diha sa ilahang barangay. So mo na nga sayo kita nangandam sa ato ang Christmas Festival of Lights Year 4. Ma'am, nakahisgot ka atong pila ka agency itong imong gisgutan. Sa tupad, dunay mga agency nga mitapo sila ha. Pananglitan ang sa DepEd duha naman lang sila ka cluster. Ang isa ka cluster niya na City High o national agencies. So nag-ipon sila. Dayon ang katong South, so mga Southwest, Central, North, so giipon po na sila nga mga district aron mahimo silang usa ka representative or isa ka cluster dinhi sa tuang plaza. Ma'am, doon na ba'y kuan? Doon na ba'y premyo ang mugawas ani nga number 1? Aduna gyapon kita giandam nga mga premyo sa overall nga champion or paghuman sa last nga judging. Karon ang gihimo nga pamaagi, so naghimo kita og counterpart alang sa mga clusters nga magtukod sa ilahang mga symbols, sa ilahang lights diha sa plaza. So ato silang gihatagan og ayuda aron dili kayo mabugatan ang ato ang mga empleyado o mga teachers sa gastuhon diha sa pagmugna sa ilahang mga nagkalain-lain nga symbols nga i-put up diha sa plaza. Ma'am, naka-mention ka sayo kuno sa ganito ang target ninyo nga opening? November 13, November 12, Barangay Cluster C. So katong mga Katong sa stars. barangay. Katong mga stars. November 13 ang highway barangay. Highway katong kategory sa highway. And then highway nga barangay. Okay. mga highway. Okay. So category B. Then ang kaning November 14 mao ning category A nga anhi sa plaza. So kini niya. Murag sayo ang inyo ang ano man, ma'am.
gihatagan nato og taas-taas nga higayon ang ato ang mga kaigsuonan nga makasaksi sa ato ang mga Festival of Lights nga pagkahimuon. Sa unang tuig manggod mura og nakulangan pa siguro labi na kay naatay daghang mga bisita gikan sa nagkalain-lain nga mga dapit nga moduaw aron mulantaw dinhi sa tuang plaza. So, una nga karon gitagaan og taas-taas nga higayon ang pag display sa tuang nagkalain-lain nga mga simbolo sa Pasko diha sa plaza. Lagi nung kay kuan dayon unsa kadaghan ang gi-expect nato karon nga mga bisita? Kung magmaayo lang gyud ang ato ang panahon, so tingali mas daghan pag gyud kay sa una, labi na nga sa una bag-o man nga nabuksan ang ato ang tulay, sumoto nga daghan-daghan gyud ta og mga bisita nga naabot dinhi gikan sa mga lagyo nga dapit. So karon mas pagyod nga mudaghan ang ato ang gidahuman nga mga bisita nga moduaw dinhi sa ato ang syudad. Okay. Last na lang ma'am. Doon na mo'y nakita nga mga tourist spot dito sa Singapore dayon. Unsa to rekomendasyon Mayor? So sa among pag bisita dito namin nakita diadto nga mga nindot kayo nga display diadto sa ilahang flower dome. So gusto po doon ta nga doon na tayo ingon ni adto nga klase sa mga tanom. Pero dili man ta pareha nila og klima. So muna nga musulay lang ta pagbutang og pila ka display nga mga bulak nga i-appeal nato diha sa ato ang plaza sa matag cluster. Gisugyot lang na siya agi pagsulay kon mulahutay bagyod nga magbutang ta og ingon ni adto aron kung napamatud-an nato nga mulahutay rang ato mga tanom pwede na ta makapangita og lugar diin nga magbuhat ta og sama ni adto. Pero dili pareha ato nga tanom. Mangita lang ta diri sa tuwa lokal. Mangita ta og mga tanom nga mosibo usab sa ato ang klima ug sa atong panahon. Okay. Ma'am, salamat kayo ma'am. Imuha na lang tingaling mensahe ma'am dayon murag sayo-sayo ra ba ang inyong ang ato ang opening ma'am? Sige, salamat kayo. Akong panghinaot nga alang sa mga tanggubanon, padayon kita nga musuporta niining ato ang pagahimuon nga mga kalihukan. Og ingon man, akong panghinaot nga magsaulog kita sa Pasko diha sa kalinaw, kalipay, bisan pa man kung adunay mga gihuna-huna nato nga mga kalamidad sa lain nga dapit. Pero padayon kita nga magsaulog sa Pasko uban sa pangaliya nga kita panalipdan sa Ginoo sa maong mga katalagman. Ma'am, salamat kayo si Ma'am Wilma Kanama ato ang Chairman Tourism Council.